Hello friends, welcome to my YouTube channel. All Odisha Job Alert channel ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ IBPS କ୍ଲାର୍କ ର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି 10,277ଟା କ୍ଲାର୍କ ପୋଷ୍ଟ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ଯାହାକି ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଡା, କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ, ପଞ୍ଜାବ ବ୍ୟାଙ୍କ, ତ ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ IBPS ର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍, ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡେଟ୍ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 1/8/2025 ରୁ 21/8/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 1 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଡେଟ୍ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ସନ ବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଏଡିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 21 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର PET ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ବାହାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି ଆପଣ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଗୋଟେ, ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣ ଦେବେ, ତାପରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀର ଏକ୍ଜାମ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ନଭେମ୍ବରରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ନଭେମ୍ବରରେ। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମିନାରୀରେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବେ। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଯାଇକି 2026ରେ ଯାଇକି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଆସିଛ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ IBPS ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି, ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି କ'ଣ ରହୁଛି, ହେଲା। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହୁଛି, ତ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି, ଯେଉଁମାନେ SC ST ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାତ୍ର 175 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ମାତ୍ର 175 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଲେ, ଜେନେରାଲ ଏବଂ OBC, କାରଣ SC BC ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଟା ହେଉଛି ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ 850 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ OBC ଆଣ୍ଡ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଉଛି 1/8/2025 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି 28 ବର୍ଷ। ଏଠି କହିଛି ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ବର୍ନ ନଟ୍ ଇୟର୍ଲିୟର ଦେନ୍ 2/8/1997, ମାନେ 2/8/1997 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଧରି ମାନେ 1/8/1997 ଯଦି ଥିବ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନଟ୍ ଲେଟର ଦେନ୍ 1/8/2005 କିମ୍ବା 1/8/2005 ପରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ରହୁଛି 2/8/1997ରୁ 1/8/2005 ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ରହିଲେ କେବଳ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହୁଛି? କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ ହଉ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ କ'ଣ ରହୁଛି? ସାଲାରୀ ହେଉଛି 24,500ରୁ ଆପଣଙ୍କ 64,000
पर्यंत आपन ग्रेड पे हिसाब रे रहउची ठीक अछि सैलरी तापर आपनकर एग्जाम केमती देबे आपनकर एग्जाम सब्जेक्ट कोन कोन रहउची ठीक अछि आपण जो प्रिलिमिनरी एग्जाम देबे आ मेन एग्जाम देबे तार टाइम टेबल केमती कोन रहउची केते मार्क आपण एग्जाम देबे कोन कोन क्वेश्चन पडिबो आपन को जाउची जेतला आपण प्रिलिमिनरी एग्जाम देबे सेतला आपनकर इंग्लिश रहइबो हला न्यूमेरिकल एबिलिटी रहइबो रीजनिंग रहइबो जोरा कि आपनकर इंग्लिश क्वेश्चन मात्र पडिबो 30 मार्क रो न्यूमेरिकल पडिबो 35 मार्क रीजनिंग पडिबो 35 मार्क टोटल होची आपनकर 100 मार्क रो एग्जाम हेबो जे कि 60 मिनिट मतलब 1 घंटा 1 आवर रो आपण एग्जाम देबे ठीक अछि तापरे आपनकर हेति माइनस मार्किंग अछि तो पिला माने मन रखिबा दरकार माइनस मार्किंग आपनकर अछि 0.25 ठीक अछि जदि आपन जदि चारिटा भूल करबे ताले आपनकर कि 1 मार्क माइनस हबो 1 मार्क माइनस हबो ठीक अछि आउट जिनिस सब जानि दरकार मेन एग्जाम जतल देबे मेन एग्जाम रे भी सही माइनस मार्किंग अछि ताले आपन मेन एग्जाम रे कोन पडिबो ना जनरल अवेयरनेस पडिबो जनरल इंग्लिश पडिबो रीजनिंग पडिबो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पडिबो ठीक अछि जोटा कि आपनकर 40 मार्क रो होची जनरल क्वेश्चन पडिबो तापर जनरल इंग्लिश पडिबो 40 मार्क रो रीजनिंग पडिबो 40 मार्क रो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पडिबो 35 मार्क रो टोटल क्वेश्चन होची आपनकर 155 टोटल क्वेश्चन पडिबो 155 जाके आपनकर मार्क रहउची 200 मार्क रो एग्जाम आपनकर टोटल मिनिट होची आपनकर 120 ठीक अछि 120 मिनिट आपनकर होची केवल मेन एग्जाम तापर हमने जानिबा को बैंक रे वैकेंसी आपनकर रहिची ठीक अछि को बैंक रे आपनकर वैकेंसी रहिची टोटल होची आपनकर एतकी बैंक रे वैकेंसी रहुची बैंक ऑफ बरोडा अछि बैंक ऑफ इंडिया अछि बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहिची कानारा बैंक रहला और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रहला तापर इंडियन बैंक रहला इंडियन ओवरसीज बैंक रहला तापर पंजाब नेशनल बैंक रहला पंजाब एंड सिंध बैंक रहला यूको बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहला ठीक अछि तापर देखि दियो जे आपनकर सीएसए कस्टमर सर्विस एसोसिएट जेने कि सबु स्टेट रे केतरा वैकेंसी रहिची आपन देखन आपनकर टोटल वैकेंसी होची 10,277 ठीक अछि 10,277 तो सेही भितरे आपनकर अंडमान निकोबर मात्र 13टा तापर आंध्र प्रदेश होची 367 अरुणाचल प्रदेश रे 22टा आसाम रे 204 बिहार रे 308 चंडीगढ़ रे 63 तो सेही हिसाब रे सबु देखिबाकू गले मोर सबुठार बेसी वैकेंसी होची कर्नाटक रे बेसी वैकेंसी होची 1170 तापर आपनकर तापर तुमर रहउची सब महाराष्ट्र 1117 ठीक अछि किंतु हम ओडिसा रे होची केवल वैकेंसी होची 249 टा ठीक अछि पिला माने तो हम ओडिसा रे रहउची 249 टा वैकेंसी रहउची तो जो माने भी बाहर पकेबे तो वैकेंसी सब देखि दियो टोटल वैकेंसी 10,277 जे जार के कोठी पकेबे आम ओडिसा रे मात्र 249 टा रहउची हला ये होची हम ओडिसा रो वैकेंसी एससी एसटी मान को देखि दियो कानारा बैंक रे सबुठो अधिका वैकेंसी होची जेटा कि एसटी मान को 13 टा एसटी मान को 18 टा आउ जनरल पिला मान को होची 32 टा ठीक अछि तापरे ईडब्ल्यूएस 8 टा आउ ओबीसी पिला मान को जो मन रहउछन से मान को 9 टा ठीक अछि टोटल वैकेंसी होची 80 टा तो सेमती करकी टोटल वैकेंसी देखि दो एससी आउ एसटी मान को केवल
इंडियन बैंक जोटा कि ओडिशा रे इंडियन बैंक जोटा रहला इंडियन बैंक रे टोटली वैकेंसी नाही ना सबरे एनआर लिखि दिए तेणु वैकेंसी टोटली नाही आउ यूको बैंक रे भी टोटली वैकेंसी नाही तापरे एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया रे आपनकर समस्तंकार जो आईबीपीएस रो क्लार्क एग्जाम हेबो सबु स्टेट रो जे जार गुटे गुटे प्रिलिमिनारी सेंटर अच्छी प्रिलिमिनारी जो एग्जाम सेंटर हबो आउ मेन एग्जाम सेंटर हबो जो मेन एग्जाम प्रिलिमिनारी परे जो एग्जाम टा जो मेन एग्जाम टा देबे तार भी अलग अलग सेंटर पड़िबो ठीक अछि समस्तंकर जे जार सेंटर देखि दियो तो हमर ओडिशा रहिला तो ओडिशार बालेश्वर पड़िबो बालेश्वर ब्रह्मपुर भुवनेश्वर कटक ढेंकानाल राउरकेला सम्बलपुर बारिपदा पुरी तापर जेतरा हम मेन एग्जाम जेतरा देबा सेतरा हमर पड़िबो सेंटर भुवनेश्वर कटक राउरकेला सम्बलपुर ठीक अछि तापर अप्लाई केमती करबे जो पिला माने मोबाइल रे जो माने करिवे अप्लाई किबा लैपटॉप रे जो माने करूचंती तो सेमानको पे सबुठु सुविधा होची निजे करिवे सबुठु सुविधा ऑनलाइन सेंटर को जाई गले सेमाने अधिका पैसा नेबे किबा सेमाने निजे भूल भाल भी करि पारंती तो सबुठु भलो निजे जतले करिवे निजो फोन हो किबा लैपटॉप हो सबु बडे निजे देखि चाहि कि पकेले सुविधा होवे तो प्रथम होची आईबीपीएस रो वेबसाइट ओपन करिवे आईबीपीएस आपनकर वेबसाइट एमती ओपन हबो फास्ट पेज होची एमती आसीबो देखिबे ए येलो बॉक्स जो अछि से येलो बॉक्स रो सेकंड पॉइंट देखो गोटे लाइव सीन आसीबो जोटा कि सीआरपी सीएसएल जो लिखा आसीबो लाइव आसुची सेकंड टा ठीक अछि सेटा को क्लिक करिवो सेटा को क्लिक करला परे এই টাইপের আসিব ক্লেরিকাল কাটরে এক্সপি ঠিক ଅଛି তো ସେଇଠି ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ ମାରିବ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ କମନ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଆଣ୍ଡର ସିଆରପି ସିଏଏସ୍ ସିଏସଏ ଏକ୍ସଭି ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଠିକ ଅଛି ସେଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ এই টাইপର ଆସିବ ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ତୁମର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ 1/8/2025 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଟ୍ ତାପରେ ତୁମର କ୍ଲୋଜ ହେବ 21 ତାରିଖ ତାପରେ କ୍ଲୋଜିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମର ବି ସେ 21 ତାରିଖ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ୟର ଆପ୍ଲିକେସନ ହେଉଛି 5/9/2025 ଅନଲାଇନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତୁମର 1/8/2025 ରୁ 21/8/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ହେଲା ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ ତୁମେ ତୁମର ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ଏଇଠି ଦେଖ ତଳେ ଦେଇଛି କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର ଫର ଦି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ହେୟାର ମାରିବ ଦେନ୍ ଏଠକୁ ଆସିବ ଦେଖ ତୁମର ଏଇ ଟାଇପର पेजटा आसीबो जो ने रजिस्ट्रेशन जेतरे करिवो सेतरे ए रकम पेजटा आसीबो तुमर सेतरे बेसिक इन्फॉर्मेशन दबो तोर ना एड्रेस मोबाइल नंबर ईमेल सब कुछ दे देबो ठीक अछि बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देबो जेतरे अप्लाई करिवो जो जदी तुमर डिजी लॉकर अछि तो सबुटु सुविधा तो जो मानकर डिजी लॉकर जदी थिबो तो ता माध्यम रे भी तुमे माने अप्लाई करि परिवो डिजी लॉकर रे डिजी लॉकर होची जोटा रे तुमरो सब किछि डिटेल्स रही थाए तुमरो
+2 ହଉ +3 ହଉ ତୁମର ମେଟ୍ରିକ୍ ହଉ ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହଉ ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉ ସବୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ତୁମେ ତୁମର ଦେଇଥାଉ ସବୁ କିଛି ସେଠି ରହିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସେ ମାଗିବ ଯଦି ଡିଜିଲକର ଯଦି ନଥିବ ବି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତୁମେ ତୁମର ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ତୁମେ ଏଠି କରିବ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛି ତାପରେ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ଯେତେବେଳେ ଦେବ ସବୁବେଳେ ତୁମର ରିସେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି ଦେବ ଯାହା ବି ଦେବ ସବୁ ରିସେଣ୍ଟ ଭଲ ଫଟୋ ଦେଇଦବ ଭଲ ଫଟୋ ଦେବ ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଭଲ ଦେବ ସିଗ୍ନେଚର ବି ପୁରା କ୍ଲିୟର ସିଗ୍ନେଚର ଦେବ ତାପରେ ତୁମ ଡିଟେଲ୍ସ ଯାହା ବି ତୁମର ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ମୋର एड्रेस करेन्ट एड्रेस परमानेंट एड्रेस जहाँ भी मागिब तुम सब डिटेल्स तुम्हें फुली देव तापर तुम चेकआउट कर तुम सब ठीक ठाक अच्छी कि नहीं तापर तुम अपलोड कर तुमको जहाँ टोकन मागिब तुम रेसिडेंट पिला सब मन रख तुम कास्ट सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट सबकि 2025 रही दरकार सब नुआ तापर सब डिटेल्स दे सारा तुमर सेठी तुमर मैट्रिक +2 एंड ग्रेजुएशन तुमर एनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सब किसी तुम सबमिट कर सबमिट कर सारा तब लास्ट अच्छी पेमेंट पेमेंट तुमर कहीदेली 175 टंका हूँ तुमर ST SC मानकर हूँ 175 टंका एवं जनरल आ OBC मानकर हूँ 850 टंका ठीक अच्छे तापर पिला माने मोस्ट इम्पोर्टाट जिनस देख पिला माने जिते तुम्हें एप्लाई कर ता पूर्वर से तुमको इम्पोर्टाट पॉइंट कही ताको भल से पढ़ ठीक अच्छे पढ़ी सारिकी तुम फर्म एप्लाई कर इम्पोर्टाट पॉइंट टू बी नोटेड है तुम जो एप्लाई कर तुम सब डॉक्यूमेंट गुड़ाक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फोटोकॉपी पूरा देव ठीक अच्छे तब तुम जहाँ भी किसी एप्लाई कर एप्लाई कला बेले तुम जब किसी भूल भाल जदि भी होगला ताल तुम्हें तुम एडिट भी कर एडिट ऑप्शन भी अच्छी तुम एडिट मॉडिफाई कर करेक्शन भी तुम कर ठीक अच्छे ताप एक्स्ट्रा चार्ज गवर्नमेंट तुम एप्लाई गवर्नमेंट टोटाल नेब ना नो चार्ज ऑफ कैटेगरी ठीक अच्छे तापर देख तुम ये 2 नंबर पॉइंट कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ensure that they fulfill the eligibility criteria on date of eligibility 1/8/2025 for age ठीक अच्छे तुम एज कहीदे 1/8/2025 पूर्व जमी तुम 20 वर्ष होता दरकार आउ 21/8/2025 पर्यंत हूँ तुम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से पूर्व जमी तुम ग्रेजुएशन जमी कंप्लीट होता दरकार थर्ड पॉइंट एप्लिकेशन फी आउ इंटिमेशन चार्ज कैन बी पेड भाया ऑनलाइन मोड ऑनलाइन मेथड तुम एप्लाई कर यूपीआई जो हो कि तुम तुम कर कार्ड थ्रू भी कर जो मैंने ऑनलाइन जाकि ऑनलाइन सेंटर जो मैंने करेंगे से करेंगे कि तुम जब तुम फोन कि निज लैपटॉप थ्रू जब कर तुम यूपीआई यूज कर देख
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଫଟୋ ଇମେଜ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରୁଛ ତ ସେତେବେଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ସିଗ୍ନେଚର ଆଉ ତୁମର ଲେଫ୍ଟ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ମାନେ ଲେଫ୍ଟ ହାତର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଳି ଏଟା ଭଲ ଭାବରେ ଦେବ, ନହେଲେ ସେ କାଟିଦବ, ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରିଦବ। କାଟିଦବନି ମାନେ ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ସେ ତୁମର ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ତାପରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ କରିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଫଟୋ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ସେ ତୁମକୁ ୱେବ କ୍ୟାମେରା ଯେଟା କି ତୁମର ସେ ମାଗିପାରେ, ତୁମର ଫଟୋ କିଛି ମାଗିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ କହିବ ସେ ତୁମକୁ ମାଗିପାରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ, ସେ ତୁମର ଫଟୋ ହଉ ଅନଲାଇନ୍ ଫଟୋ ହଉ ସେ ଯାହାହେଲେ ବି ତୁମକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବ, ସେ ଲାଇଭ୍ ଫଟୋ ସେ ମାଗିବ ଯାହାହେଲେ ବି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ only after the candidate registration only. Fill in the application form completely and remit the requisite application fees implementation charge through online mode। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମେ ଯଦି ବାରବାର ଯଦି ଧରିନ ଥରେ କରିବ ଦେଖିଲ ତୁମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାକୁ ତୁମେ କାଟିଦେଲ, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆଉଥରେ କରିବ, ତାପରେ ଦେଖିଲ ଏଟା ବି ଭୁଲିଗଲା, ଥାର୍ଡ ଟାଇମ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ବାର ଯଦି ତୁମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯଦି ଫର୍ମ ଯଦି କ୍ରିଏଟ କରିବ ତାହେଲେ ମେ ବି ହେଇ ବି ପାରେ ସେ ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ବି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଯାକ ଦେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ବି ଓବିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ ସେମାନେ କେବଳ ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଏନସିଏଲ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କ୍ରିମି ଲେୟାର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସିଏଲ ଥିବେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ଓବିସିର ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର ପିଲାମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନନ୍ କ୍ରିମି ଲେୟାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଯଦି ଥିବ କେମିତି ଆପଣ ଆଇବିପିଏସ୍ ର ଯଦି ଆଇବିପିଏସ୍ କ୍ଲାର୍କର ଯଦି କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଯଦି କିଛି ଯଦି ବୁଝି ପାରୁନଥିବେ କିମ୍ବା ଜାଣି ଯଦି ପାରୁନଥିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରାଯିବ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।